ce Scra Saint-Omer. Attention quand même à ces balles. Ah, les Barcelonais qui se trouvent très facilement dans la défense audomaroise. Qualité de passe exceptionnelle, la précision vraiment hors norme. Les schémas de passe bien travaillés, la frappe plein axe et celle-là. Celle-là elle fait mouche. Cervera qui vient de rentrer. Celle-là elle fait mouche. Eloi Cervera. Et il n'avait pas pu la voir partir, celle-là malheureusement Tom Savreux. 1-0 pour Barcelone. Et tout de suite Marcel Cuenca qui va rassurer son gardien, son jeune gardien, puisqu'on rappelle Tom Savreux, c'est très jeune, Tom Savreux, il a 21 ans. Tout à fait. Et il est ce soir propulsé sur le devant de la scène, il demande un petit peu, regardez, ah bah on a Pedro Chambel, l'image elle est sympa, Pedro Chambel, le gardien titulaire qui est juste derrière la cage, qui lui parle, qui lui explique, qui lui donne cet an espagnol, un attaquant qui a fait du bien quand il est arrivé ici. Alors pas du côté du Brocus, du côté de Sénéo ce soir, mais il fait du bien effectivement dans cette attaque. C'est un des professionnels. Attention, nouvelle frappe, et voilà, celle-là. À Serge Aragonès sur frappe, on l'avait prévenu. On le savait, il a manqué peut-être un peu de présence physique devant lui. Là, la défense a été peut-être un peu lâche sur cette action. Une grosse erreur défensive, on va le voir à l'image. Fabien Barango qui est pris à contre-pied. Ça laisse le temps de tirer. Comme quoi ça va très vite. Justement, quand on défend, on en parlait la dernière fois, Lionel. Là, il s'est fait un peu, il est tombé dans la feinte. Les hommes de Fabien Savreux et c'est Marcel Cuenca qui vient couper cette transmission. Ça va très vite, 2 contre 2. Allez, Tom Savreux qui va prendre. Il va détomber derrière le but. Il vient de tomber à la renverse. Ce but de toucher. Il va falloir aller secourir un petit peu. On parlait de Marcel Cuenca qui a eu 2 belles occasions, qui n'avait pas réussi à la mettre au fond. La troisième, c'est la bonne. Marcel Cuenca, formé à Barcelone. Le voilà, le capitaine. Ça lui fait un beau cadeau d'anniversaire, lui qui fait son ancien club. C'est 37 ans demain. 36 ans demain, pardon, je l'ai vieilli d'un an. L'expérience, elle a compté ce soir. Justement, on l'attendait dans ce rôle-là. C'est pas forcément son poste de prédilection, mais ce soir, c'est lui qui veut être présent devant lui. Superbe. Incroyable, ce petit lob. Justement, alors là, c'est vraiment l'expérience. On parlait d'agilité. Juste au-dessus du gardien, et ça fait donc 2 minutes 30. Avant la mi-temps, et c'est Banti qui récupère la balle. Ils sont deux. Attention, ça va très vite. Attention, non, c'est rentré. Ça vient calmer, toucher un peu l'espoir, l'élan qui s'était repris ici à Sénéo. Dommage. Malheureusement, là voilà, il s'est un peu raté là. Ouais, le but de casquette. Ça vient un peu, c'est dommage, on va revoir les images. On cherchait, on était peut-être encore un peu dans l'euphorie et là ça passe, voilà, ça passe sous la jambe. Du côté de Barcelone, on va prendre un peu son temps. Encore une fois, attention, le poteau qui vient sauver, qui vient seconder. On avait commence à fatiguer un peu derrière, moins agressif. On avait moins de réussite. C'est peut-être un signe du destin et peut-être que ce 3 contre 3. C'est joué, magnifique. Le deuxième but de Barois ce soir. Quel travail. Très belle fin de tir. Il emmène le gardien sur sa fin de tir. Il la donne au deuxième poteau. Reprise sans contrôle de Thibaut Collin. C'est magnifique. Il peut être salué par son staff, le jeune attaquant du Scra. Et il a été lui aussi très présent sur cette première mi-temps sur le parquet. Passe et reprise. Immédiate. Il est venu chercher vraiment dans le tout petit espace laissé par Carles Gros, le gardien. Ici, elle passe en dessous du gant. Elle est parfaite. Alors celui-là, on va laisser le très jeune attaquant de pouvoir. L'égalisation. À 12 minutes 30 de la fin, c'est parfait. Elle fait du bien celle-là. Il est incroyable ce jeune Thibaut Collin. Quelle saison il est en train de nous faire. 35 matchs ce soir, 28 buts maintenant sur cette saison. En comptant toute compétition confondue, effectivement. Alors, il va falloir continuer cette occasion. Et regardez-moi cette frappe. Elle est pure, elle est limpide et elle prend le gardien à contre-pied. L'élan, tout petit pas d'élan avec le pied gauche. Voilà, c'est ça, un coup franc direct. Et s'il avait voulu. Il y allait par monsieur l'arbitre. En tout cas, c'est reparti et c'est reparti très vite puisque c'est déjà de nouveau. On voit Barcelone qui est obligé de faire des fautes. Il y avait 0 faute d'équipe en première mi-temps, ils en sont à 3. Voilà. Dans un espace dans un trou de souris, juste au ras des protèges tibia du défenseur.
Ah, malheureusement, celle-là, elle fait mal. Celle-là, elle fait mal à 6 minutes de la fin de la rencontre. On a parlé à l'instant justement Pablo Alvarez, le meilleur buteur historique du championnat espagnol. Plus de 550 buts. Ah, l'Argentin de 38 ans, là, il a laissé aucune chance ao jeune Tom Savreux. O único que, para já, ainda não descansou do lado do Barcelos. Gonçalo Alves a recuperar, atenção, 3-2 no ataque portista. Não surge espaço para tentar o gol. Mena. Helder Nunes. Gonçalo Alves. Ainda Gonçalo arranja espaço, remate e golaço de Gonçalo Alves. É no ângulo que a bola entra, não dá qualquer hipótese a Conti Acevedo e uma finalização de excelência do capitão do Futebol Clube do Porto, que dá assim a primeira vantagem do jogo aos Dragões. É uma excelente movimentação do Gonçalo, a vir atrás da baliza, com a bola com uma finta de proteção, a bola ele a proteger sempre a bola, difícil para o Poca lá chegar, apesar de estar... Ação de Malien, 3-2 no ataque do Futebol Clube do Porto. Gonçalo, simulação, bem jogado e barata por pouco, não consegue marcar. Grande trabalho de Gonçalo Alves, mais um nesta partida. Sim, prever que o Rampulha iria colocar tudo à frente do remate e por isso prolongou o seu movimento. E acho que é Gonçalo Alves que coloca no fundo da baliza a tentar desviar o cruzamento de Paul Manrubia, que em cima do minuto 20 desta partida empata o jogo. Acaba por ser um lance surpreendente. Teremos possibilidade de ver aqui na repetição Manrubia a cruzar e penso que é mesmo Gonçalo Alves que desvia para o fundo da baliza. Infelicidade do capitão do Futebol Clube do Porto. Cá está, é mesmo Gonçalo Alves que coloca e ultrapassa Xavi Malien. Que el horario que aparece en la página de Wall Skate es el horario local, 7:30 de la tarde en Portugal. Carballeira para Chaus que lo prueba, se le echa encima Jordi Méndez, gana la pelota otra vez David Torres, Pastoriza. ¿Cómo está la gente? ¿Activa? ¿No está activa? Barreiro, las repeticiones, ¿cómo las tienes? Bien, mal, regular. ¡Uy! Ahí llega el primer gol del Deportivo Liceo, se adelanta el conjunto de Juan Copa por mediación, señoras y señores, de Nil Cervera, que se apunta al primer tanto del encuentro para el conjunto verde y blanco. Barreiro, que estaba bien atento, igual nosotros no tanto. Es broma, mira el pase, la asistencia de David Torres, Pastoriza, Carballeira y la rebaña. Busca la diagonal dorsal número 71, otro de los fijos en la selección italiana, de estos que marcan el ritmo y lo hacen estupendamente bien. Gavioli, parte para amagar, parte para seguir, viene Gavioli, gol de Jordi Méndez. Gol del Trísino, qué asistencia de Gavioli, la rematada interior por parte de Jordi Méndez, que ya lo estaba buscando desde hace unos minutillos. 16:45 para Martí Serra, cuenta la leyenda que siempre que lo hace no le marcan. Lo dijo el comentarista, lo va a chafar. Alvariño, ante la anuencia del colegiado, en el 1-1 contra Martí Serra. Este es de dormir a la serpiente, ¿eh? Alvariño, que de momento no da mucha distancia. Alvariño, que amaga la primera, no te lo digo yo. Alvariño, que viene, golazo. Y golazo de Alvariño. Se pone por delante el Trísino. 1-2 en el marcador. 2 goles consecutivos del Trísino, una vez haberse sucedido el primero del Deportivo Liceo. La resuelve levantando y picando el zurdo Alvariño. Ahí la tienen. Qué calidad. Y directa a la red. Alvariño se hace con ella el dorsal número 17, la cambia para Coco, buena anticipación de Bruno, que viene con todo, golazo y golazo de Bruno, la pone directa a la escuadra, una vez robó el dorsal número 13, la pelota que acaba dentro, se abrazan los jugadores liceístas aprovechando a ese desajuste, se anota el primer tanto. Bruno Saavedra, dorsal número 13, 2-2 en el marcador. Buena reacción y rápida. Bien. La diversidad que tanto nos gusta. Brutal la pancarta, ¿eh? Ahí la veis en el margen, iba a decir derecho de la grada, pero realmente la imagen ahora estaba más que nada centralizado. Sacó la pelota en corto el Deportivo Liceo, veremos si le puede quedar una. Dava Torres, la quería colar ahí en el palo de Sampoli, reclama gol y lo da. Y gol del Deportivo Liceo en el último. De hecho, estuvimos en Porto hace poco. 2 veces, ¿eh?
Bueno, 3 realmente pasamos. 2 nos quedamos y 3 pasamos. Coco, ¿a dónde iremos la semana que viene? Quilosá. ¡Uy, qué golazo! Marca Jordi Méndez, que la cuela por abajo el Trísino, que quiere aferrarse a la segunda plaza del grupo. ¡Qué calidad de Jordi Méndez, que empezó el partido como un tiro, que lo dedica arriba al graderío, a lo mejor telemáticamente. Bueno, no telemáticamente, ese día, un partido juvenil que hicimos. 8 minutos, 9 minutos. Y luego daba más, increíble eso. Gavioli. Uy, qué pase para Méndez, que la manda a dormir como está Jordi Méndez. Otro más de Jordi Méndez, que hace lo que diría mi profesora de inglés, Carmen Peña, traduciendo el hat-trick o truco do sombreiro, aquí en el Palacio de los Deportes de A Coruña. 3-3 que se deshace, 3-4 para el tío, lo tiene todo para marcar, Chaus. Lo tiene todo para marcar, pero está Sampoli en la puerta. Ha subido colegiado, por favor. Chaus. Delante de Sampoli. Manea la perdiz. Chaus, gol. Y gol de Arnau Chaus. Marca el Deportivo Liceo. Marca Arnau Chaus. 12:46 para llegar al final del partido. Gol de Chaus, gol del Deportivo Liceo, que le se cae al suelo. La recupera ahora el Deportivo Liceo. Copa Nil para adentro. Gol de Nil Cervera en una segunda parte de auténtica locura. Se pone por delante el conjunto verde y blanco. Y no paran de golpear una y otra vez, tanto Trísino como Deportivo. Será Méndez quien saque. Trigoleador hoy. Malagoli, otra vez buscando a Méndez. Buena anticipación de la defensa liceísta. Copa buscando el 3-2. Copa para Fabri. La esperaba Nil. ¡Fabri, qué golazo! ¡Golazo espectacular de Fabri Giocale, que aumenta la distancia! 2 de diferencia para el Deportivo Liceo. Between the legs. Para adentro. Dedicado a Ribon Cervera. Nil Cervera la quería poner al otro lado precisamente. Y ojo ahora con Jordi Méndez, porque marca otro auténtico golazo. Jordi Méndez para reducir distancias. Son 11 en total. Partido divertidísimo en el Palacio de los Deportes de A Coruña. 4 para Jordi Méndez. Y ahí lo estaba celebrando luego de ese robo de Coco, que la filtra inmediatamente para Méndez y que manda la pelota. Saca en corto el Trísino. Coco para Jordi Méndez. Jordi Méndez para Coco. Coco jugando por línea de fondo. Gavioli. Coco. Marca Julio Coco. ¿Cómo está el partido? 6-6. Otra vez el Trísino. Aprovechando a lo poco que puede para sumar otro tanto a su favor. Vemos ahí la repetición de la combinación, de la recepción, esa distancia que da la defensa Julio Coco para el argentino. Que sigue comentando por aquí la gente. Acabó el oliveirense también, 2-4. Pues entonces esos 3 puntos adjudicados para oliveirense, que implican pues los 18. El gol que llega de Ferruccio para el Deportivo Liceo. Marca Tato Ferruccio, que hace su primer tanto como jugador liceísta en el Palacio de los Deportes de A Coruña. El primero de Tato Ferruccio esta temporada aquí en el Palacio de los Deportes, lo cual pues computan en el sumatorio del gol marcado en Lleida y de los 3 hechos en Quever. Es el quinto para el jugador argentino. Dentro da meia pista contrária, Roberto, dos melhores jogadores deste campeonato português. Nil Roca. Eu diria que nesta equipa do Benfica é difícil encontrar, escolher o menos mau. Não é fácil, portanto, encontrar mau jogador. Portanto, estamos a falar de plantel que E o gol, efetivamente agora marca o Benfica, bem jogado agora por parte de Jorge Vargalhão. Assistência para Gonçalo Pinto a bater. Inapelavelmente o guarda-redes da equipa do
Valongo que nada, Zé, podia fazer. Cá está a imagem de Roberto, vai soltar e a entrada. Kylian ficou ali parado a ver a banda passar. Quando tentou reagir, a bola já estava lá dentro. Já era Roberto de Benedetto, agora Paulo Bargalhou, joga com o francês. Bem, fletinho agora para a zona central, não há falta. Bem jogado agora por parte da equipa de Valongo. Já tem caminhos tapados, ainda vai tentar entrar, bem jogado e o golo! Uma saída rápida para o ataque, simulação, porque Francisco isolou-se perante o guarda-redes. Bernardo Mendes faz uma simulação, tira o adversário, ou melhor, tenta enganar e consegue mesmo. Eu esperava que rematasse aqui a jogada. Kylian a levar a bola, depois a assistência e a concluir novamente. Kylian, é uma boa jogada com o público a festejar este soberbo gol. Na conversa, quando o Benfica tenta organizar-se com Lucas Ordonhas, Paulo Bargalhou. Gonçalo Pinto que teve uma passagem aqui pelo Valongo e que lhe valeu a mercê do... Na época 18-19. E cá está. E agora um golaço. É uma grande jogada que é concluída por Paulo Bargalhou, chegar então ao 7º golo. Aqui a rodar, a levantar e a deixar literalmente deitado o guarda-redes da equipa de Valongo. É uma soberba jogada por parte... A progressão que no Benfica e portanto optar por seguir outro rumo, porque de facto tem todas as condições para ser um dos grandes da modalidade e portanto a antever. E que grande gol, excelente rotação por parte de Zé Miranda ali junto da face lateral esquerda da área de Guga Bento, a fazer uma rotação, uma mini rotação e depois um remate enrolado. Vamos ver o passo a sair de Diogo Rafael com Lima pela frente, a trocar as voltas e depois o remate enrolado a bater por cima da caneleira do guarda-redes Guga Bento. Aqui algumas dificuldades numa primeira fase do João Lima e depois um remate bem colocado, mas tanto se calhar há aqui alguma pecha, quer por... Oh, belle défense du gardien. Allez, belle intervention de Bautista avec sa crosse. On ressort là. Oh, Ah oui, tir masqué. Oui, un peu inattendu, un shoot très sec, très bien placé. De la part de Marc Thora, numéro 8, le capitaine, qui montre l'exemple à ses coéquipiers. Marc Thora. Donc là, de trouver le tour intérieur. Guido Pellizzari. Dommage. Attention au deuxième poteau et... Bien joué encore une fois, une passe magnifique de Franco Platero pour Di Benedetto. Pour Bruno. Bruno Di Benedetto. Qui conclut de belle manière cette contre-attaque d'Oliver Hens. Ah, ça va être un shoot puissant et sec. Donc là, le gardien se positionne. Normalement, la main droite ne doit pas être posée au sol. Et là, encore... Et Thomas Gardoso. Très très bien joué. Et de la Beaucoup part, de sang-froid. Beaucoup de sang-froid. Et c'est vrai que même la position du gardien était belle, mais il a réussi à faire un soulevé de balle qui a flotté un petit peu et il a réussi à trouver l'angle pour la... Ah ouais. Il s'encourage assez facilement. Attention, là on essaie de faire un jeu de plus direct. On a vu... Attention, Quentin fin de se chute. placer Ouais. devant le gardien pour le masquer, peut-être pour un shoot. Oula. Aïe aïe aïe, ouais. Ah oui, oui. Ah, Et la balle qui revient devant le but. Oui, c'est un petit peu de réussite, voire beaucoup de réussite, mais Marc ça fait Thora. partie du jeu. Et Marc Thora qui était à l'affût au deuxième poteau, qui a pu reprendre avec efficacité cette balle. Ce troisième tireur de penalty. Alors effectivement, penalty le troisième, mais en même temps le HN Keller est à la 9e faute collective, donc Ah oui, oui, c'est vrai 5 que là, minutes de jeu, ça peut, ah, ça ça peut pourrait faire mal. tourner au vinaigre. Voilà, but. Et but. Donc là 4-1, il faudrait pas que la 10e faute, le Dinan Kever soit pénalisé à nouveau, ça serait un petit peu difficile.
le score à 4 buts pour Oliver Hensey. Mais penalty très bien tiré, mais effectivement on se posait la question. Et Matteo Garcia! Oh là là! Très très bien joué de la part de Matteo. Il ne lâche pas. On avait l'impression qu'il avait perdu la balle. Hein. Elle partait devant et il va la claquer.